आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। मरियम नवाज को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ये यकीनन एक आम बात नहीं कि जिस खातून को 2018 में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, वो तकरीबन 6 साल बाद यानी 2024 में सूबा पंजाब की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठ गई। ये कहानी है उरूजो जवाल की, जेल की सलाखों से वजीर आला हाउस तक के सफर की। आप ठीक समझे, ये कहानी है मरियम नवाज की। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। आपने बेगम कुलसूम नवाज पर हमारी वीडियो यकीनन देखी होगी, अगर नहीं देखी तो अब जरूर देखिएगा। उस वीडियो में हमने बताया था कि बेगम कुलसूम नवाज ने 2017 में अपने शोहर यानी उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली के बाद अमली सियासत में कदम रखा और NA 120 से ज़िमनी इलेक्शन जीता। अमली सियासत में ये पहला कदम सिर्फ बेगम कुलसूम नवाज का नहीं था, बल्कि यही मरियम नवाज की भी अमली सियासत की इब्तिदा थी। नवाज शरीफ के शेरों, आपको आपकी बहन का, बेटी का सलाम। ये कामयाबी सिर्फ कुलसूम नवाज की कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये कामयाबी मरियम नवाज की जानदार इलेक्शन कैंपेन की फतह और सियासी बलूगत का मुंह बोलता सबूत थी। 2017 पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल लेकर आया। पानामा पेपर्स केस के फैसले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से दोषी ठहराए गए नवाज शरीफ। फैसले ने न सिर्फ शरीफ खानदान बल्कि पूरे मुल्क की सियासत को हिला कर रख दिया। क्यों निकाला नवाज शरीफ को? क्यों निकाला नवाज शरीफ को? क्यों निकाला नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए बेगम कुलसूम नवाज को उम्मीदवार नामजद किया गया। उन दिनों बेगम कुलसूम नवाज कैंसर के इलाज के लिए लंदन में थी और इनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाना मुमकिन नहीं था। ऐसे कड़े वक्त में बाप की नशिस्त फिर हासिल करने का अज़्म लेकर बेटी मैदान में उतरी। कहा जाता है कि ये मरियम नवाज का सियासी जन्म था, क्योंकि इससे पहले वो पार्टी के सोशल मीडिया विंग या दीगर मामलात में पसे पर्दा किरदार अदा करती रही थी। लेकिन ये पहला मौका था जब वो अवामी सियासत के अखाड़े में मरकजी किरदार के तौर पर सामने आईं। मरियम नवाज ने एक जारहाना और जज्बाती मुहिम चलाई, क्योंकि इस इंतखाब को नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले पर एक रेफरेंडम के तौर पर देखा जा रहा था। NA 120 के नताइज जब सामने आए तो कुलसूम नवाज कामयाब करार पाईं। उन्होंने 61,000 से जायद वोट हासिल किए, जबकि इनकी करीब तरीन हरीफ PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 47,000 से जायद वोट लिए। उन हालात में ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ी फतह जरूर थी, लेकिन दोनों हरीफों के दरमियान वोटों के निस्बतन कम फर्क ने खतरे की घंटियां बजा दी थी। 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ ने इसी हल्का यानी NA 120 से 91,000 वोट हासिल किए थे। NA 120 में फतह का जश्न ज्यादा देर पास साबित नहीं हो सका। पनामा केस के बाद नैब ने शरीफ खानदान पर रेफरेंसेस दायर कर दिए, जिनमें लंदन में मौजूद फ्लैट्स से मुतल्लिक एवन फील्ड रेफरेंस भी था। इस केस की समाअत के दौरान शरीफ खानदान उन फ्लैट्स की खरीदारी के लिए मनी ट्रेल साबित करने में नाकाम रहा। GIT की रिपोर्ट्स में कैलबरी फॉन्ट का तनाज़ा भी सामने आया। जुलाई 2018 में आम इंतखाबात से सिर्फ चंद हफ्ते पहले ही एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। मरियम नवाज पर 2 मिलियन पाउंड का जुर्माना भी आयद किया गया। सजा के वक्त मरियम नवाज और नवाज शरीफ लंदन में ज़ेरे इलाज बेगम कुलसूम नवाज के पास थे। अदालती फैसले के बाद दोनों पाकिस्तान वापस आए। उनकी वापसी और गिरफ्तारी के मनाजिर ने मुल्क की सियासत पर गहरे नकूश छोड़े। जेल की सलाखों के पीछे का वक्त और जमानत पर रिहाई का दौर मरियम नवाज के लिए सियासी खामोशी का दौर था। इस दौरान इनकी वालिदा बेगम कुलसूम नवाज भी इंतकाल कर गई। इन जाती और सियासी सदमात ने इन्हें कुछ अरसे के लिए अवामी मंजरनामे से दूर कर दिया।
ان کی طویل خاموشی نے سیاسی حلقوں میں کئی سوالات کو جنم دیا۔ قیاس آرائیاں ہونے لگی کہ مریم نواز کا سیاسی کریئر ختم ہو چکا، لیکن یہ خاموشی ایک طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ 2020 میں مریم نواز نے ایک بار پھر سیاسی میدان میں انٹری دی، لیکن اس بار ان کا انداز زیادہ جارحانہ تھا۔ نواز شریف جہاں کھڑا ہو جاتا ہے جلسہ ہو جاتا ہے۔ نواز شریف کا ساتھ دو گے، اپنی ترقی کا ساتھ دو گے۔ نواز شریف نے صبر کیا، ساری چالیں خلائی مخلوق میں الٹ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مریم نواز عمران خان حکومت کے خلاف بنے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد یعنی پی ڈی ایم کی سب سے مقبول آواز بن گئی۔ گجرانوالہ، کراچی اور لاہور میں پی ڈی ایم کے جلسوں میں ان کی شعلہ بیان تقاریر نے کارکنوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ مقبول ہونے لگا۔ 18 اکتوبر 2020 کو کراچی کا جلسہ ان کی عوامی مقبولیت بیان کر گیا۔ سیاسی مخالفین پر کھل کر برسنے کی وجہ سے مریم نواز کو بغیر کسی خوف یا دباؤ کے سخت موقف اپنانے والی رہنما کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ سیاسی جدوجہد کے ساتھ ساتھ قانونی جنگ بھی جاری تھی۔ 29 ستمبر 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا۔ یہ فیصلہ ان کے سیاسی کریئر کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس بریت کا مطلب تھا کہ اب وہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اہل تھی۔ جو سفر 2018 میں قید کی صورت میں رک گیا تھا، اسے ایک نئی سمت مل گئی۔ جنوری 2023 میں مریم نواز کو مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا۔ اس عہدے نے انہیں پارٹی کی تنظیم نو کا مکمل اختیار دیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ شہباز شریف کے بعد پارٹی کی قیادت کی مضبوط ترین امیدوار ہیں۔ فروری 2024 کے عام انتخابات مریم نواز کا پہلا باقاعدہ انتخابی معرکہ تھا، جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور 26 فروری 2024 کو 220 ووٹ لے کر پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی۔ اسے نہ صرف ان کے لیے بلکہ پاکستان میں خواتین کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا گیا۔ پاکستان کے کئی سیاستدانوں کی طرح مریم نواز کا یہ سفر بھی ثابت کرتا ہے کہ سیاست میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی۔ یہ سفر ثابت کرتا ہے کہ مسلسل جدوجہد، عوامی رابطہ اور صحیح وقت پر صحیح فیصلے زوال کی گہرائیوں سے عروج تک پہنچانے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے۔